Ay. Pangit mo. Talaga yung pangpapangit. So, mag-video tayo, guys. Ano to? George, oh. Baba talaga eh. Ay, may chupan guys ng baby. Ipapakita natin. Guys, lang ito, oh. Ayun, ano yan? Prince, ipapakita. Ingay mo. Paipon to. Prince, ipapakita natin lahat ng laruan dito. Sige. Ito. Guys, papakita pa rin itong natin mouse, tignan nyo. laruan dito. Yung mouse. At tignan nyo to, oh. Oh, salamin, wait lang. Tapos tingnan nyo ang gugulong. Oh, iyan oh. Salamin. And, ang bachi! Ay, Prince! Ayan na, tignan mo. Ang cute. Huwag mo ibabato, mamaya ma-shoot yan eh. Wow! Prince, ikaw sasapukin ko, tignan mo. Tapos, So, flower. Kilala nyo ba to? Talim framework siya. Ito, hindi nyo makita. Ito, oh. Si Bert, patapim, Bert, patapim. Tralalelo, tralala. Tralalelo, tralala. Tapos next ay pen. Prince! Ay, ang bastos mo talaga kung alam mo lang. So, guys, tignan nyo to. Sino ba to? Hulaan nyo nga to. Ito yung parang ice cream. Yung sa Jollibee to eh. Tapos, Ayan, si pambura. Berber patapin kasi tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo yung likod. Comment down below na lang kung gusto nyo to. Comment a pink heart. Tapos, i-like nyo rin to pa kung gusto nyo malaman kung nasaan. Diba? Ay, huwag pala. Para magpapabigay kami ng freebies, diba? Tapos ito namang labubo, kung gusto nyo, ano na lang, comment down below, purple. And Yes. subscribe. Kung gusto nyo, kasi tignan nyo to guys. Kung gusto nyo nito, ito. Gusto nyo nito? Yan. Hala! Abo tayo mga ano. Ganyan lang yan. Abu chan, chan. Sa mga boys po, ito yung meron po. Pamay na lang. Barabur, patapim, barabur, patapim. Ay po. So, yun lang po, guys. And ito pa pala. And, wala tong nagagawa. Sasapakin lang. Tignan mo, Prince. Oh, wala pa nga. Tapos ball pen. Oy. and